All the time. All the time, our God is good. Minu adofo onyame wonhira obiem. Nyame nhira mo papa. Enyina abom de aseda emerade. Ewo ne bambo, ne hwesopa. Ene nadom, ene mobruhu a ode hu yen na yeda so etiase. Ena no asem na ye ka ye no ena ye to aso secret to happiness. Or you can be happy even if you are a Christian. Hallelujah. Na ye can kind quotation be me sakin kind. Isaiah 12:3. Therefore with joy you will draw water from the wells of salvation. Hallelujah. And kwajia nyame nam Yesu Kristo so edi amaye no. Enipa bebre ewu. Nemu eye enigie so ena yebetimi edi adro sa enkwansuo na odi adua ye huhum no. Ye hu biemu se enigie de eyade a obi enigie a wuhu na joy de ewa komom na nyame won krokra otiye mu no se ne light ye green so no na enigie a so no ma ye joy a after we become happy Christians. Hallelujah. Obo se onama na wani agi bebrebe na ekwan ben na ye befa so a ye ni ebetumi age se ne wiase se ne niema esi kɔ eniema esi aye den ekwan ben ye befa so a ye ni ebetumi age de di ka moma ye hwɛ adenti na a Christopher bebre ye ni entumi enge. Pacho yehwe Romans 1:21 no wamaya sembi wahana emu da hopa. Because although they know God, they did not glorify him as God, nor were thankful, but they are fatal in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. Making ken no. Efise onim onyankopon enso won hye no ene onyam se onyankopon na onna no ase nemom wadane dane hunu won susuye mu na won akoma a enti ase no eduru esum. Hallelujah. Edi enti na ye ni entumi nji se ye hwe kwa be ne befa so ye ni beje de kwa be so na ye ni dienti a ye Christopher na so ye ni entumi nji wosi ye ni onyankopon de ye nim se o na obo soro e na obo asase ye nim se o na tumi ene nim de nyina eye ne dia ye nim se ne dobe Jesus Christ no wod na be ye achede amaye ya ba be fa no aye ye kra ene na je nkwa nanso ye nanase ye hu ni se oyo onyankopon ekwa be so ye ni ankasa ye de ye ni ye de yadwene ye de ensusuye ena eye ye ni ye enam se ye nanyame ase na ye hu ni se oye onyankopon ti o se yadwene mu adrusum se ka se obi adwene adrusumu a o se your conscience no ebeye dark wakumani adrusum eti ade biara no hu ni papa na emom hu ni bone so hu positive biara na emom hu negative ne awo ye complain ne awo ye wo aya nwinwi ne awo ye watimi wakame ne awo ye wa yem ukwa asore wo ye bibi ade nanso enam se hu nyame na wo na naseni nti no sani awo ti a odi ko Kristo mu no sa pepepe ena wo betena na emom ne se pese ye ni gidi a ene na wo se ye no opposite way. Hallelujah. E wo se ye hu nyame bia ye di ye hu ato no so ne ye hu se otiase ye hu se oye wona wo hwehwe no no akiri kwan ye hu se bibi biere bibi san obeye na ye danase e wo yade ye nyinamu na se ye danase wo yade ye nyinamu dia ene ne yakoma ehan beba yakoma ni se wo ehan be wakoma ni a ade ne enye ye kura na wo de wakoma mu hu ni se beye ye enye bibi bia se wo hu nyame e wo wade ye nyinamu. Hallelujah. Hallelujah. Baby a me ye adwuma ewo emerewafo bi mu na omo restaurant na ya me koboa
na brewa baako betena ase na odidi a ontimi ne nsa waye wanyini ebinim 100 102 105 chese efe kra akwa na obetena ase na odidi na otwitwa ne bread ni tea ne milk ne bibia esi homa ni wi a na wasi ni trase obesi ni trase akatene ni saa na maame baako bi sanse ne hoye obisa sa hoye bibia ye woke eno se ya ne hoye eno obisa so ohusu wasi ni trase saa eno se me de Awurade ase se po amade achimi me de Awurade ase se wayi mu se munye boafo mame na me ba ye menye bibia bidi me de Awurade ase wo bibibia mu minu adofo sana onyame ehwehwe ewo ye ho se ye nim se oyi onyame a oye wona ohwehwe no atuafo no oye wona ohwehwe no so ade ma ne dia ewo se da onyame ase ewo ade nyina mu na se da onyame ase ewo ya de ye nyina mu dia eni ase ne ti biara enije ebeye yendia hallelujah emra wode nyame ase wo wonkon emra wode nyame ase wo wumem emra wode nyame ase wo wawarem impo emra wo yare na wode nyame ase se wonim se na chintapia asa wo yare wan wo das na Holy Spirit so ni na ni agi wo wakoma nu now when Holy Spirit give you joy you become a happy Christian. Hallelujah. How can I be a Christian? The decline we should be a person of gratitude. Amen. What is gratitude? The quality of being thankful to show appreciation for and to return kindness. Amen. Obi oye gratitude. Obi bibi adiki tuwe biya neneje. Bibi biya dwani biya neneje. Nani so bibi biya. Na di ye nyine mo dase. Ofrejuma ba woto ne botina se dase. Ye mu bebre ye ntumi nyesa. Ye koni nam abonten ni adi nyina ne ba. Ye hu se ye ni akasa ya hodin bi. Ye ni akasa ye nim die nti. Ye ni akasa ye nim dia ye nim driving nti. Ena ya kwa na ya ba. Enti ye nase. Ye treduane hu se ye dia ye hu se ye ni ye na ye aduane ma ye me di. Debi. Se wo yesa wo nye gratitude. Wasi being happy besi ye ni gia. We should be a person of gratitude. Hallelujah. Ye nipa ye dase, ye nipa ye ni swade, na se ye nipa ye sa so yesu ye beyi ayamye e de akire ye nuanom enye bibibia se. Hallelujah. De yesu ye wono kakra bia ye wono ye ni so. Ye to nwungo se give thanks to the Holy One. Give thanks to the grateful God. Give thanks because he given Jesus Christ his son. And now let the weak say I am strong, and let the poor say I am rich. Hallelujah. Se udanyame ase e wade ye nyina mu a se wo yo hie nimpa wo se wo yo defo na se wo yo bi pa o ye mmere pa wo se wo yo bi an ho ye den enye bibi biara se wo Yesu Kristo e wo wade ye nyina. Hallelujah. Being a person of gratitude. Mama ye hwe the benefit of gratitude. Eda ye che ade we na ye nyamo bo so kra na Mr. PJ o say honey gratitude dey. Gratitude is life. Bibi biara ade pe biara bibi ne pe biara e pe koso ye bra bomu no. We ye gratitude, we obi a we gratitude, we obi a wo dase a eni panku to ena ebe koso wo bra bomu na impo ebe boa wo mo eti ye nyina che. E ya ampa so se wo hwe the benefit of gratitude na eye niema bebre na impo edie adwuma so e wo ye nipadua. Eti mo ye hwe the benefit of gratitude. Gratitude keeps us continually aware that the Lord is close to us. Hallelujah. Obi a woda se na odi ayeyi dwom nyame asem se to honhom dwom na oto honhom dwom baby biara wowo la la ma ande area ma se ekala odi ayeyi dwom no de honhom nwom na enam no ohun ne hu baby biara owo se
Awurade enno na ewo ho. Amen. Dear Tosibium, it motivates us to look for his purpose in our life. That's why we say Awurade ne wo na wo ho dia. Bibi biara ne baby biara wo ye no wo hwehwe onyame pe a ope ewo ho ansa na waye. Na just say gratitude eboye twiye free ewiase mu ene niema enso Awurade eni nyina. It helps us bring our will unto submission to God. Emaye de ye penso ehye Awurade as epe ase bibi biara wo beye wo se Awurade nyami pe o na mo pe a wo wo we ho no eno ena mane emrem. It reminds us continually dependent upon the Lord. Eboye maye hu se Awurade nimu a bibi ni ho aye ya ebeye ye. A person of gratitude so tuka de kwa hakra ba anase opie ekwa haba ohu se onyame enimu akwantie bi ni ho eti obedura wo de aseda ema Awurade bibi biara oyemu no o de aseda ma Awurade. It enlightened our heart to see positive in every situation. Hallelujah. Yakenka Romans 1 no yehu se ye na Awurade ase na yehu ni se oyenyame a ema yakoma edru sumu na se wakoma edru sumu a nia wuhu nyina eye enkugo nia wuhu nyina eye anwinwi nia wuhu nyina ni se enyeye enti se wo ye obi a woda Awurade ase so a eno so emakania eba wakomam na bibi biara wuhu se hallelujah o se gidie kese ho boshe no ede ne kese etiemu se you ayeyi ema ho bibibia ewo faith ema ho bibibia ewo gidie mu se nia yesi enyeye no wodi wo hu se Awurade ti asindi se nia etie biara no ebeyeyi. The benefit of gratitude. Hallelujah. Gratitude have an effect in our whole life. It helps our emotions. Eboye emotions so ema enijie eye yendia. Secret to happiness. Being a person of gratitude. So person we ni genuine da. Ye obi a wodi aseda ene ayeye nyum ebema Awurade. Da ne da nyinara bonimu ene papemu wade ye nyinemu obede Awurade ase. Na wo yesa ema enije eye dia. Ema wo relaxing so. Ema wo body no so relaxing. Esan se hu se come what me. Hallelujah. Se ni tie biara no onyame ebetumi aye amano ayeye. It help in our personality. Ye ni padua yi ni ye ni ye so eboa yen. Emma yen hwehwe ewiase niema bebre. Se ye obi a ye da ase ewo yade ye nyina mu a kakra bia a wo no wani so ema wo da Awurade ase. Me kan na me nkase se wo betumi aye a eninti jai. Debi se ahode wo ho na wo betumi aye a nyame pere se ye beye ama na chen so. Ebi se me wo ba kunti mi nya biem. Mi wu a obi be ba befa. Na se na mai bi o ya sorry doctor bi o ya so na wo cheche. Wo se wo yesa na wo ye aboro. Ne mo so wo ahode na betumi aye dia. Ye na fa hye Awurade animonyam. Esan se dodo de se ne tie bia eso wo mfa so. Name a person of gratitude no se oni bi kurampo no wo Awurade a nani je. Esan se ohunu se Yesu Kristo a owo no one ni ade nyina. Na se na medwedwe se durumre bi a yesi me de Awurade ase se me ba abrochire nti ana me tu kwanti ye fremi abusuya fremi ana ya fremi bi. Oh eni onyam eni ayeye nka Awurade se ayampa se ne odi abedru nti se abusuya efre ni ayefre ye bi. Na so binia eno nti na wanije eno kwa nti na wanije. Na se mire bi so na ukọ ukrom back ya eno so na anije no wo hen na momu nim obi a woti mi krom akura ase no so hu se Yesu Kristo ene ade nyina emfa ho ne nia wo emfa ho ne akwantu a wotu na mom Kristo a owo no nti no na nichi ewade nyina mu ena no apostle Paul the prison no
na otwe akoma Philippians 4 say rejoice, rejoice, and I say it again, rejoice. Enye bibia so na or the prison. Enye bibia say Kristo Yesu oka no no. Ono ne ade nyina. Hallelujah. Enti say ye nipa ye da Awurade ase e wo yade ye nyina mu a e ma ye mpre ehwehwe enema bebre. Na emum de hu ye ho say Kristo osombo e wo ade nyina mu. Less self-centered. Ema ye me ena me na emum ni yade ye nyina mu no ye hu say eye nyame na dumo me nua dofo ni mu na ye te ase na ye keka ye ho ena ye yade nyina o maame wo ho ayefe eye Kristo no aye me saa o eye ni mu na ye te ase na ye keka ye ho ena ye yade nyina o maame wo dan ye fe inshani ayeye nyina enka Awurade o eye Kristo na waye me saa eye ni nsemu adom ene ni nsemu akyede ena ohu saa de we nyina ema ye ni ene ya dwi nyina etim yen agenkwa Yesu Kristo so. Hallelujah. More spiritual, it enlighten our understanding to see spiritual world. Se opese nyame achede a onam Jesus Christ so ede amaye no o se na achede wei ebeye wona a wogidie ne dia ni dinimu ye besan yarewa ni dimu ye bekasa ama ebubuafo asore ni dimu ye beye ensachireni bebre no se opese sa gift enyame ede ache ye ne ayegini dini ye omu adwuma. Be a person of gratitude. Esa se wo obi a woto honhom nwon na wo obi a asedane ayeye aye wo ma wakoma ni ti se hwe na wo honhom ni emenyina ene na wo hunia ekoso wo nua ho wo hunia ekoso wiase wo hunia ekoso bibibiara enye bibibia se ema wakoma nso ehunhum enyema. Gratitude help us to be more social. Eboye ma ye ni ye nuanom ntam so asodwie eba. Amen. Obi a oye nwinwi, obi a ope complain, obi a bibibia owo nani nso no ontini ni nuantam enye asodwie. Esan se de di kan oye pesemi nkumenya na etoso biem oye ahoya. Satan honhom ena edihene eni to hu se ni nua ekoso a enye ni deni nti no emani ntini ni nua entem emma asodwie. Na mo yo obi a woda ase woni awo mu woda nyame ase se imponi semini bibibiara mpa Yesu sombo ewade nyina se wonua ekoso a woni ni bom ema woniji. Hallelujah. Enti ema wayonko famu nso eyefe ema wawari eyefefefe. Hallelujah. Ura yo bibi uku yiri yo bibi utimi de channel kwa ema enije etrefie ema wo manso enije ye ufie ma ema asori so ekoso. Hallelujah. Ema asori ekoso se ye nipa ye gratitude ebe ma nyame asori enyini akoso esa se minua ejina ho na se nyame honhokro enam nimu eye adwuma me huni se enye wonoa nemu eye nyame honkrokro enam nimu eye enti nanu nyame ekire no wo se baako eye a ye nyina ye bom na ye hye Awurade die nimunyam na ye nyina de aye yie ehye Awurade nimunyam enye bibibia se ye hu se wonam ye nuamu eyi ne ho edi nemu ye nya nipa ye gratitude unu opo gira ho na o ye ade na honkrokro enam nimu eye ade a na waboto na wora ho na wani abre adenti na wafa mu anye dabi mimia muma yenye enipa yede ayeye yede na ase yede enkamfo ebema Awurade da ene da nyina. Hallelujah. Yes sir. Ebeboy gratitude help increase our health. Emma yenya apomuden so you be a woda aside bia emankwa pa esa se anigye ohwe akomama anigye
emankwa na akoma mu awerɛho akoma mu anwinwi akoma mu apinisie so epro enompem se ka se akoma mu anwinwi a epro enompem a edin yare a enye ene beni padua so doctors ya me ehu se depression eni ade a edikan a edi cancer eba nemu akoma ni mu anigye de hallelujah eye enkwa pacho ma ye hwe quotation 2 Corinthians 4:16 to 18 no. To the one we are the aroma of death leading to death, and to the another the aroma of life leading to life. Hallelujah. So oka aroma eye spices. Yehu se eye nkwan ya eye froya ye the spices egum na aye hwehwehwem na nyame asem de yenkwa ewe mu no etoto saade no wo se baako eye aroma enye hwam na de enye hwam no eye wuo na de de nipa no so ko eye wuo na aroma baako so wo ho a eno so eye nkwa na de de nipa no ko no so eye nkwa na medwedwo na mehu se aroma ben na oka ho asem se aroma enye de ye obi a nani enso bibia owo obi a onye gratitude de bia osini epin ewonimu de bia nani enso ne awowo onne nyame ase oyo Kristo ni die ogidi se Yesu Kristo abewu amane nkwa no amane nkwa emroso nanso onne nyame ase wonade ye nyina mu nia ope na wo ye ne ye nia ope na toto sai nipa ne ye aroma ema ewuo no se na de de ko eye ewuo na obi a oye aroma of life na ede ne ko enkwagye mu no nso no ana ema ne nkwatenten no nso no oyo bi ade bia ne nani age ubedru ni fie kwa ne bia na aduane eni ho bia na bibi chesenia ekoso wo fie no se wode wo trase na o ka chewa minu aka beye wo nwanwa na so na ne nwuma wo to nyina eye ayeye nwum wo to ayeye dwom wo de nyame ase wo na de ye nyina mu se nipa no eye aroma of life edi enipa no konkwagye mo ye hwe meat pie wo boyi no esam na nkasa de enye de na se meat pie ne be ye da eye ingredient a wodi begumu no eno ena ema ne ye de ewiase ya ye womi enigye ennim eniema ekoso nya ye tini news a ye ka enigye ennim na so ye na ye wo ye na ginkwa Yesu Kristo ade nyina di bua ye na ewie ye yi enti ehu se gratitude aseda ayeye ema ye nkwatenten na se na mehwe mai bi a wanya 110 ena ye interview no ni secret a odi anyini adrusa ena o se emra na misua no menim na na etena ye na no ye kristoni na oka kire ne se minye obi a meye a person of gratitude said you be me bia no mede nipa na se me ne urade ase da me didi a me ne urade ase me ma anigye nso entena makomam me nto ayeye dwom afi nso me ni di healthy na my no wanyini enya 110 a so ne ho fefefe a ye interview no eti hu se gratitude so my longevity esan se eno na nyame epe wo ye ho se ade nyina mu no ye beda nase na ye be hye ni din anyonyam ena no apostle Paul kan bibi Philippians 4 no was I've learned the secret of living to be content with anything that I have na mesua asitran mu ehinta sambi se me prema sitra so bibi biara me wo was me ekoma de me pen
me madade ja mantra ensuo so amade a che me pen me medi ye pen na so ni nyina mu no mitumi ye ade nyina enam Yesu Kristo a osom me bunti eti mi nuanom adofo enije ni bibi the secret of happiness no enye sika bi a ye beche ene enye ade fufuro bi na momo no Kristo aye wono no se ye ni ji woni mu na ye ma aseda edoso mayen ene ade a ye nyina mu a se ne tie biara enije ebe ye ndia hallelujah making quotation we Psalm 3:3 or say but you O Lord are the shield for me my glory and the one who lifts up my head was in our rade woni mi chem woni mi nkwa woni mi ti pejafo hallelujah minua nia opeja yenti ema enije timi tira yemu eye erade enye ye dan enye bibia ye wo enye ye body boy mu bibi enti minua dofo se obi wo bibi chen o na eninti ohunu hu se wo chen wa so wo Kristo akwa koma to ye mu ate esa se mi krom enipa na omo wo kura ase no so ohunu hu se owo Kristo a na nichi wade nyinam enye bibi bi se Kristo osombo ewo ade nyinam ye ka say a person of contentment it is an inner sense of rest or peace that comes from being right with God and know that he is with you and able to take care of you. Obi o ye content. Yes, o ye content me dia me da me pene me ho so. Obi o ye content e wo na sitrem e wo Kristo mu no se. Ohun se Yesu Kristo kan ho ba bibiara wo ye owo na de ya wo ye nyina mu no o kan ho na eyampa se oye odofo a orinja no da na de ye nyina mu ono ne wo ho na oyiwo kunu so a obetumi ahwe no na wahwe ne ye menu adofo se abrabo yi mu se asetena yi mu se obi position owo se obi abibia owo wo wiase mu se ode hoahoa no ho a mano nko wate na ye de se ye hoahoa ye ho a ne ye hoahoa ye ho ye Kristo mu esan se ono a ye wono no eni ntina yitim pagya yiti onyame won hira wate se watie adwa gospel pepa cho waye mompaye ye me agya anwumere nso awie anopai ye da wase wa wo ye yemboafo woni ye nti pagyafo Erade se yetim pagya yiti ne yetimi gina ho straight ya enye bibibia ye wo yerim se ye wo na wo hira ye nipa ye wo nyinaamu edan akese eni sika emma eni kunu ne yire no wama ye wiase ne bibibiara wama bibibia ehia ye naso ye nigi akasa de Erade ewo wu Yesu Kristo mu eti woni ye nti pagyafo nti Erade eda wase emra wasem abai baby arewowo baby a depression wo ye gina wasem so Erade edwiri osefo apam enne hyehye yi biara ewo yakoma mu se nyame ma wanigie ene hene ewo yakoma yi mu yeda wase se watie ye ewo Yesu dinimu amen.